Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. An b'aw so komi an fa kɛ donc fila filɛ nin ye fasadimi fila o bɛ yan fasadimi fila a bɛ na 1 ani 2 de la fasadimi fila n'i k'a ta i b'a min a turu fana nin bɛ yen n bɛna b'a k'a turu yira sisan donc maintenant n'o bɔra yen kɔdimi fana ni o fana ni fila duman bɛ yan an b'aw so n'an fa kɛ a ye gbɛrɛ k'a ma fɛnɛ an b'aw so n'an fa kɛ fasadimi turu filɛ nin ye turu nin ka di dɛ kɔ fasa kundimi a ye tɛrɛkɛ yɔrɔ a ye turu nin dɔ ɲini a y'a kɔrɔbɔ ka bɔ ala yɔrɔ dɛ ne tɛ dɛ n'i ka fasadimi ta n'i k'o ti min i b'a turu fana ni i b'o mun yɔrɔ min b'i dimi na n'a ka di i bɛ se k'a mun i fari yɔrɔ la turu nin a ka di senkuruba le wa yɔrɔ yɔrɔ n'a b'i dimi i y'a ɛsɛya laban k'a lama kɔnɔ dɛ i ka ye a ko bɛ ɲa wele ka an ɲa le mani donc voici maintenant ça c'est huile pour le si tu as mal les os avec les nerfs maux de tête ça voici l'huile qui est là très efficace c'est Dieu qui fait dɛ Inch'Allah n'o bɔra yen koko koko i tɛ se k'i sigi dɛ jɛngɛ sonjori ka wuli a ye weleli kɛ koko fana ta o duman o b'a kɔnɔ yan i ka ye a ko bɛ ɲa wele ka an ɲa de mani koko gbɛrɛma dɛ i ka ye ani jeli dɛsɛ bɛ mɔgɔ minnu la jeli dɛsɛ i ka tension o ye jeli yɛrɛ ye ayɔnu ko problème bɛ mɔgɔ dɔ la jeli bɛ dɛsɛ o bɛ yen jeli dɛsɛ bɛ k'an bolo fo ɲɛnami banbali bɛ k'u la nin ye o fana nin bɛ yen ani subagaya parce que subaga tɛ dɔ wɛrɛ ye n'i tɛ sunɔgɔ la n'i tɛ luna yɔrɔ la a b'a fɔ ko n ka a wuli ne k'i sigi dugutala ma k'a sɔrɔ sunɔgɔ tɛ luna muso la ɲabarama tɛgɛ mɛ a tɛna ɲa ye la min tɛ sunɔgɔ la surɔ sunɔgɔ tɛ ne ɲɛ la da o fana ne bɛ ala la diɲɛ la han parce que sunɔgɔbaliya a b'i kɛ mɔgɔ sugu bɛɛ lajɛlen ye sunɔgɔbaliya a gbɛlɛma dɛ n'i yɛrɛ taa luna yɔrɔ la tɔgɔ sugu bɛɛ b'i la e ka ye a ko bɛ ɲa wele ka an ɲa de mani so toujours ale kelen de bɛ nana tuguni tuberculose o fana ni bɛ yen i ma don tɛrɛkɛ la i ka ye sɔgɔsɔgɔ waati bɛ kan dɔ san mɔgɔ i kunna ale bɛ an bamuso ka bɔ ala yɔrɔ ala le mɔgɔ fila kɛbaga ye i ka ye n'an bɔra o kɔnɔyɔrɔ la don an bɛna don urisɛri bɛ yen tansɔn bɛ yen jabɛti bɛ yen i ka ye tibi fana ni bɛ yen sɔgɔsɔgɔnijɛ o fana ni bɛ yen parce que ale bɛ kɛla fasɔn fila ye dɔ bɛ kɛla kolo la dɔ bɛ kɛla jeli la dɔ bɛ kɛla fɛngɛ la disi la ok an bamuso toujours an bɛ fila kɔnɔ n'o bɔra yen fibromu bɛ mɔgɔ minnu la fibromu ta o fana ni ta bɛ yen fibromu ani minnu y'a koli bɛ na i kɔnɔ b'i dimi a b'i dimi koli b'i dimi o fana ni ta bɛ yen an bamuso i ka ye ani minnu y'a koli bɛ ɲini k'a tigɛ ka ɲagami a ye tɛrɛkɛ yɔrɔ ɲini nimoro bɛna kɛ video kan bamuso a ko bɛ ɲa wele ka an ɲa bamuso a n'an fa kɛ a dankɔrɔba filɛ nin ye dɛ furusa mabɔ tɛ dɔ wɛrɛ ye an fa kɛ n'an bamuso a wagati bɛ sela mɔgɔ ma an fa kɛ n'an bamuso n'a sela a ye solution ɲini a ye weleli kɛ an ye ɲɔgɔn dɛmɛ a la an bamuso i k'i ni gba i la furu rɔ ni k'i gba i la furu rɔ i bɛ taa yɔrɔ min na i ma lɔ i bɔra yɔrɔ min na o ka fisa ni dɔɔnin ye i tɛ se k'o lɔn dɛ an bamuso donc n'a solution sera min ma an ye tɛrɛkɛ yɔrɔ ɲini k'an jigi k'a la ye ala le mɔgɔ fila kɛbaga ye han furusa ma bɔ hakili b'o dafa furulabato k'a gbɛlɛn ma an fa kɛ n'an bamuso a ye tɛrɛkɛ yɔrɔ ɲini den fana ni den bɛ ala le bolo den ko bɛ gɛlɛya dɔ in ma fana ni mɛ den bɛ ala le bolo dɛ mɔgɔ tɛ se ka den di mɔgɔ ma fo arahamani rahim kun fa yakulu a ye tɛrɛkɛ yɔrɔ ɲini an ye solution ɲini ɲɔgɔn fɛ inshallah n'ala ka diɲɛ ye ne tɛ ile tɛ ala le bɛ se ka ɲinina k'a di fila ka siya a tɔ an b'o fɔ telefɔni na a bɛ se ka taa video kɔnɔ donc a ye ni cɛ an fa kɛ n'an bamuso toujours an bɛ fila kɔnɔ bon n'an ka fɔ sɔn ko taximani a bɛ mɔgɔ si ma kɔnɔna fili la taximani tɛ fila gbɛrɛ ye an fa kɛ n'an bamuso fila tɔgɔ la ko taximani furulabato le ko bɛ taximani
Igalo sigili bara ntuma do la be mo segela koko ba kono jaba kono sege ba kono fembe ba kono. Donc kabo ala yoro la ayima do abe flabe ya taximan transmission ko problem mo mi lula moteur le wa ferene wa démarrer le wa kabo ala yoro ayima do tereke ay numéro wole a flabe la jeni abeya kono jirbe mo mi lula koko fono tara komata la do tabe ke basi ayima do a fladuma be ya parce que kono ja ale amayin bere parce que ni ka fo ki ba forcer kota ne ya nerve daile ni mayin ni kaye donc ay woli ke kono ja o kan no kono jiro kan no fa be ta ke do ta be ke boy do ta be bo o be kan no ala bul ka bo ala yoro la donc ayeni ay woli ke flama final le be tumuno dale flako di awa ale le be ani de tene treke digideni nana ka bo New York no bola amba so finger be flafa ko HP di le wa malo sai fa be jouer bien ka donina ani bien ko problème mo mi lula dusu ko problème mo mi lula ay treke yoro yini amba so ani lemnempo bobo duma o fanani be malen ko lemnempo amba so donc ay treke ok turu gure flenie ale fanani ale turu le nyere bara bana nyini kala se nyere ma o turu le beni no emu no na bana produit ma gâté ma mami malmatu mami sa ko tere ta pomba mela mo lu ko gudron abo fen flenie asa flenie aya ma fene parce que nyere bro blabla nyere ole boy mon l'argent m'a trahi moi-même j'ai cherché maladie pour mes 6 mois voici ça qui est là le produit m'a trahi c'est ça qui va enlever les noirs là qu'on appelle mamie. C'est pas Malmatou Mamie Sakode. C'est mamie que moi-même j'ai cherché pour mettre dans mon futur avec mon dos. C'est ça qui est là. C'est ça qui va nous aider pour enlever. Voici savon, voici huile. Donc, je vais arrêter là. Ok, en bas, comment faire que banque fleni, banque ka kene worokoro kala jawole beni ale mabilike flaka shale kono. Comme ay kala tuwo mla bambe mo flaka la tuwo mla mo chema ka banlo. Kondi misen ni fenga nula be ka banlo be ba do leta de te dum la bankene jani santa be ya. No bola li kene flene yamoso li kene lebe ale ma nyagami de ko ma iremate nu kono li kene a flene ka bo village la a kene sans mélanger anyabala ikaye ale bola lo ma ko ma iremanya londe ikaye anu ile ba nyam na nte sunogo suko direte na sanfe ateta duguma. Okay, hi everybody, mother, father, sister, brother, everyone. Okay, that's organic tea. Is arm. It comes for 3. Is organic. Nothing, no chemical. Everything is organic. Okay, I'm sorry, my English is not properly. We have most open. We have that one and a headache and hemorrhoid. And for the period, sometimes your period comes and you have lot of pain in your stomach. And sometimes your period comes short. Sometimes your period, a mistake, it comes black, it's not clear. And as soon as it's in asthma, and fibrom, in high blood sugar, in diabetic, and heartburn, but we have everything. I can't speak properly English. I want to stop here. The rest will be in the phone. Thank you for everyone. En français, merci, mesdames, mes enfants, bonsoir ou bien bonjour. Ok, voici Trek est venu. Il y a un peu de tout ici. Il y a Coco, il y a Bobo Duma. Le règle est mélangé avec mot de dos, avec sinusite, avec palu, avec asthme, avec tension diabétique, uricelle, avec TB, ça c'est tuberculose, avec maux de tête, rec, avec maux de façadine, quoi, je commence en français, tu as vu, avec épidiwa, c'est un jogador là, ça attaque le foie, avec un problème de foie aussi,
problème de cœur, appelez, c'est Dieu qui sait nous soigner. On arrête là. Rendez-vous au téléphone, le reste sera au téléphone. Ok, en bas sur je crois que comment c'est là-bas. Quand faut fla là, fla non, n'est mis client baquet, client l'écran ka réseau TD. On consomme fla ma to baba fait. Maintenant, ni parce que fla il va référer là quoi. Fla il va référer là de. Ni client kakao. Na kaina mai client benafo. Ani bef ani far la kar le fanani. Ni kaduda ni far la kar mako kono. Ne beto ki welele kato ki nyinga kato ki nyinga. Nte fla du bote kan ko de la fla de. Beto ki nyinga ko ninki wule wakati mina. Kena ko bi wule la ko la no ne bi wule ki nyinga abedi. Ika fla tawa, ika fla kani, fla kakani mo kala. Inshallah. Awaya be wakati gbara. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.